Hello mga pangga! For today's video, may racket naman kita diri sa Sugarland Hotel, Bacolod. Flex ko lang ako nga booth, ay na 1010 face painting booth. Thank you, Ma'am Jessica, for today's event. Kag subong ang aton nga stylist, Maki's Balloons and Party Setup by Jessica. Ang theme sa subong nga birthday party is butterfly theme. Arang tagiya sang Maki's Balloons and Party Setup nga gwapa-gwapa guys. Oh, nan siya na guys. Ara i-flex na ang aton nga setup subong. Natawan nyo guys. Kung gusto niyo ang mga amuni nga mga setup, please also contact Maki's Balloons and Party Setup or Jessica on Facebook. Ihog na lang ko dali sa comment box tas ang ilang mga page links and Facebook accounts. Kag directly contact na lang kung kinahanglan nyo sa amuning mga party setup. Photo booth for today's video by Litrato Castillo. Ara guys, ang setup subong sang Litrato Castillo Bulaklakin. Wow. Kung kapangita ka mo sang barato kag pulido man nga photo booth, please contact Litrato Castillo by Jason Castillo. Garantisado mabarato kag sulod gid sa budget mo. Kagari ang ilang mga props kag hindi na siya giveaways guys. Tapos yung photo booth liog ko balik sa lamisa. Syempre flex naman ang veterano nga photographer sang Litrato Castillo, si Randy. Shout out na kay Randy. Lihog lang ko da tarong-tarong ang picture ha. Si Master Tara sa likod gabantay. Our host for today's video by DJ Rico sang MOR. Looking for professional host na si DJ Rico na may namitingog halata nga naka voice lesson. Approachable katama kag perte kabuot, very humble guys. Ari pamatud-i kag pamatii. Welcome the proud parents. We have here, of course, Nico and Rhoda Garcia. Let's clap our hands together. And O, diba? Of course, i-flex naman ang aton nga obra sa subong nga adlaw. Thank you so much sa akon nga mga customers. And of course, kay Ma'am Jessica sang Maki's Balloons and Party Setup for today's event. Ara, lantaw-lantaw kamudahan na guys. Okay man, so mula na for today's video. Once again, thank you so much everyone. This is Aina 1010. Thank you for watching. ご覧いただきありがとうございます。